Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moji, očekujem pitanja. A šta će tebi jabuka u rukama? Zašto držiš to u rukama? Šta hoćeš da nam pokažeš? Još je ona zelena, ona je kisela. Baš tako mi treba. Zato što hoću da vam pokažem danas kako ja pravim ruske poslastice, koje na ruskom se zove pastila. I to će biti ručno rađene domaće bombonice, poslastice od jabuka. Za rusku pastilu baš treba uzeti baš kisele jabuke, zelene, i ovako da ih pripremimo. Uklonimo nožicu, uklonimo guzicu i uklonimo sredinicu. I unutrašnjom stranom stavljamo na pleh koji smo pokrili sa pekarskim papirom, kao što vidite na nekom odstojanju jednog od druge. I sad će naše jabuke idu na 30 minuta na 200 stepeni u rernu. Za to vrijeme dok se peku jabuke, mi ćemo pripremiti druge sastojke za našu rusku poslasticu pastila. U toplu vodu, nije mlaku, nije vruću, u toplu vodu 150 ml mi ćemo da razmućimo 10 grama agar-agara. I neka to stoji dok se peku jabuke. I dok se peku jabuke, isto nađite neku prostornu posudu i pokriti nju sa celofan folijom. Zato što sljedeći koraci zahtjevat će jako brzi tempo rada. Vidite kako se dižu jabuke i zato smo ih stavili na nekom odstojanju jedno od druge. I opet, dok se peku jabuke, još malo ostalo njima da se peče, mi ćemo da umutimo belanca sa šećerom, vanilom i na vrh noža limuntusa. Tamo se peku 1,2 kg jabuka, a ja sam uzela 2 belanceta. I prvo belanca ja ću da mutim na maloj brzini, da razbijem onu skramicu. Prvo na maloj brzini. Eto, razbila sam skramicu i dodajem 100 grama šećera. I povećavam brzinu. Sad dodajem 7 grama vanila, vanilin šećera i nastavljam da mutim. Na kraju dodajemo samo ovoliko limuntusa i sve mislim do čvrstih pikova. Vidite kako su čvrste pikovi, kako lijepo drže formu. I još jedna kontrola. Vidite, ništa ne pada. Znači, lijepo smo umutili belanca. Baš tako nama treba. Evo, ispekli su se naše jabuke. I sad ćemo da povadimo svu sredinicu. Moja topla preporuka da uzmete posudu sa ovakvim kljunčićem. Zato što poslije ćemo da sipamo to u belanca. A sad da vadimo sve što ima. Zato smo stavili pekarski papir i zato smo stavili i jabuke na odstojanju. Vidite kako lijepo. Izvadili smo sredinicu, pulpu od jabuka, ali za svaki slučaj ja predlažem da mi to probijemo sa blenderom. Sad u naše pire od jabuka sipamo 200 do 250 grama šećera. Sve lijepo da promešamo i da dovedemo do ključale tačke. Sad samo da prokuvamo malko. Ne zaboravljamo da promešamo, da nam ništa ne prigore zagori. Obavezno moramo da mešamo. I vidite, počeo prvi bulj, bulj,
onda to znači za nas da je vrijeme da dodamo agar-agar, ovu smješu. I kako smo stavili agar-agar, kuvamo 3 minuta, maksimalno 4, nije više, ali stalno miješajući. A sada vama najvjerovatnije će trebati pomoć, zato što dosta je teška šerpa. Ali mi možemo ovu jabučnu smješu s tankim mlazom da ulivamo u ulupana bilanca. Pa nije pristajuće da miksujemo bilanca sa jabučnom smješom. Dobro. Možete kašaka po kašku dodavati ili nekog da zamolite da vam tankim mlazom sipa jabučnu smješu u bilanca. Dok nisam zaboravila, kad budete ulivali jabučnu smješu u bilanca, pazite da to ne pogodi na mikser, važe? Samo negdje po zidovima. Da li ste obratili pažnju da je naša masa, osnova za pastilu, postala je kao da malo ređa? Ništa se ne sekirajte, tako i treba da bude. I zato što agar-agar jako ubrzano radi, odmah čim smo umjesili smješu, odmah da sipamo u posudu koju smo prikrili sa celofan folijom. Naša pastila, ruska poslastica od jabuka, lijepo se stegla. Prošlo je samo sat i pol vremena na sobnoj temperaturi. I sad ćemo da je sečemo. Zato što u Rusiji pastila obično se služe u obliku štapića. Ajmo da poseckamo. Eto, vidite kako lijepo se vadi pastila iz posude. Hej, ne treba ni da peremo posudu. I sad pazite kako lijepo ide nož po pastile. Opa, kao po maslacu. Za sad toliko. I ja ću da posjeckam ovako. Vidite kako lijepo ide nož. I sad na ovakve štapiće. Vidite, posjekli smo našu pastilu, rusku poslasticu od jabuka, na štapiće, kao bombonice. I sad će to sve da ide u dehidrator na sušenje. Na 60 stepeni na 1 sat do sat i po vremena. Ako vi nemate dehidrator kao što imam ja, onda prvi varijant isto tako da posjeckate na štapiće i stavite obavezno na rešetku, tako da sa sviju strana naše štapiće da se osuše. I to ostavite na noć na sobnoj temperaturi. Druga opcija je da stavite na rešetku obavezno na 60 stepeni na 6 sati u rernu. I rernu možete da otvorite ovako na par centimetra. Samo stavite krpu neku i to će biti vama lijepo. Ali 6 sati ili na noć na sobnoj temperaturi. Čekali i dočekali. Ostalo nam je samo da završimo. Šta ću ja sad da uradim? Samo da obaspem naše štapiće pastili od jabuke sa šećerom u prahu i da stavimo u kontejner za dalje čuvanje. Kontejner isto ću malo da obaspem sa šećerom u prahu. Uzimam, vidite kako se osušilo? Više nije vlažno, ne lijepi se za ruke. Vidite kako? A metkano i nježno. Sad ću to da obaspem sa šećerom u prahu. Ovako. Sa sviju strana. Evo, dragi moji, šta bismo trebali da dobijemo na kraju našeg rada. Jeste nije baš brzo, ali lagano sigurna sam. Vidite kakve štapiće. Jako izražena aroma i ukus jabuke. Nije pretjerano slatko, jer na kilograma 200 grama jabuka, kiselih zelenih jabuka, mi smo iskoristili ukupno samo 300 grama šećera. Tako da nije pretjerano slatko.
ali nježno je. Uz čaj, uz kafu, uz bilo šta. Čak i uz vince. Biće odlično. Spremajte to kod sebe kuće, pa mi javite u komentarima kako je ispalo.